समस्त को आज वीडियो को स्वागत। आज वीडियो रे आमे तुम अष्टम श्रेणी गणित बही जो गोटा अच्छी वर्ग और घन जो प्रश्न गुड़िक अच्छी निजे करी देख 1 नंबर रु अच्छी केते नंबर पर्यंत ना 9 नंबर पर्यंत अच्छी ताको आमे यही वीडियो रे भल भाव में बुझा। तेणुक आपण मैंने निज निजर पेन आ पेपर रेडी कर रखु आ पाठटी को भल से बुझा चेष्टा करूँ कहीं जेहेतु बहीटी बदली तेणुक बुझापी टे कष्ट होमें यार प्रश्न को पूरा उदाहरण सहित भल भाव में बुझा चेष्टा करवा। प्रथम देती निम्नलिखित संख्या गुड़िक मध्यरु केउ गुड़िक पूर्ण वर्ग संख्या नुहे। एटी आई रे देती 2032, सेकेंड आई रे देती 2048, थर्ड आई रे देती 1027 आ आईवी रे देती 1089। ये जो चारोटी संख्या देती कौ गोटाक पूर्ण वर्ग संख्या नुहे बोली पचारि। मन रख केते गुड़िया संख्या अच्छी जार एक घर को तुम्हें देखिले कहीपर सेटा पूर्ण वर्ग संख्या कि नुहे। से तुम्हें ये टेबुल सहायता नहीं पार। देख ये ध्यान दे देख 1 वर्ग 1, 2 वर्ग हूँ 4, 3 वर्ग 9, 4 वर्ग 16, 5 वर्ग हूँ 25, 6 वर्ग हूँ 36, 7 वर्ग हूँ 49, 8 वर्ग हूँ 64, 9 वर्ग हूँ 81 और 10 वर्ग हूँ 100। ताले यहाँ हूँ वर्ग सेमती यहाँ हूँ तार वर्गमूल अर्थात 4 वर्गमूल हम 2, 9 वर्गमूल हम 3, 16 वर्गमूल हम केते 4, 25 वर्गमूल हम 5, 36 वर्गमूल 6, 49 वर्गमूल 7, 64 वर्गमूल 8, 81 वर्गमूल 9 और 100 वर्गमूल हम 10। ताले ये तुम्हें लक्ष्य कर गोटे गोटे कौन ना देख एठी अच्छी 1, 4, 9, 6, 5 एक घर को लक्ष्य कर। सेमती एठी मध्य 6, 9, 4, 1, 0 ये आम देखिपुंट ये आम जानीपुंट एक घरे जदि 1 थी कि 4 थी कि 9 थी कि 6 थी कि 5 थी कि 0 थी ताहले से संख्याटी हम कौन पूर्ण वर्ग संख्या होई पारे। पूर्ण वर्ग संख्या होई पारे ताले आमे कहि परिबे एक घरे जदि 2 थी ताले से संख्याटी पूर्ण वर्ग संख्या होई परिबोनी। एक घरे जदि 5 थी हेई परिबो, 7 थी हेई परिबोनी, 3 थी हेई परिबोनी आउ कोन 8 थिले मध्य हेई परिबो नाही पूर्ण वर्ग संख्या। एटी आमे देखिले एठी 2 अछि एक घरे केते अछि एठी 2 अछि तेणुक यह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो पार ना। एटी सेमती एक घरे केते अच्छी 8 अच्छी तेणुक यह पूर्ण वर्ग संख्या हो पार ना। यही एक घरे एटी केते अच्छी 7 अच्छी यह पूर्ण वर्ग संख्या हो पार ना। किंतु एटी एक घरे केते अच्छी 9 अच्छी 9 अच्छी माने एटी आम कहीपर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो पारे होई न भी पारे किंतु एगुड़ाक जमा हेब नाही। ताले निम्नलिखित संख्या गुड़िक मध्य केउ गुड़िक पूर्णवर्ग संख्या नुहे। ताले केवल नुहे बोली कही ताले मन रखिबो एटा नुहे एटा नुहे एटा भी नुहे एटा कि एटा नुहे जानिबा पई कि तुमे आको कोन करिवो मन रख एक घरे 1 थिले पूर्णवर्ग संख्या होई पारे, 4 थिले होई पारे, 9 थिले होई पारे, 6 थिले होई पारे, 5 थिले होई पारे, 0 थिले एक घरे होई पारे। जेमति मन कर 525 ताले एक घरे केते अछि 5 अछि, 636 एक घरे केते अछि 6 अछि, 449 एक घरे केते अछि 9 अछि। ताले संख्या गुडाक ये जो संख्या गुडाक पूर्ण वर्ग संख्या होई पारे केमिति जानिबा ताले एटी देइछि 1089 1089 देइछि ताले एक पूर्ण वर्ग संख्या कि नुहे जानिया पई आमको कौन करवा ताकू एहीपरी काटिबा। ताले एटी 9 अछि माने 3 रे काटिबा 3 3 9 18 318 3 3 9
पुणी 3 रे काटिबा 3 के 3 3 दूने 6 3 के 3 एबे एटा कोउथरे काटिबो ना 11 रे कटिबो 11 रे 11 कटिले 121 हबो ताले मन रखिबो ए जो हैला 1089 कौन कौन को संख्या रहिला लस आगु रहिला 3 रहिला गुणन 3 रहिला गुणन 11 रहिला गुणन 11 रहिला ताले दुईटी 3 रु गोटाए 3 नै जिबा सेमती दुईटी 11 रु गोटाए 11 नवा ताले आर वर्गमूल केते हबो एई 1089 रो वर्गमूल हबो केते 11 3 33 हबो केते हबो 33 हबो तार वर्गमूल तेणु करी यह एक पूर्ण वर्ग संख्या हेबो ताले मन रख 1089 एक को संख्या हला पूर्ण वर्ग संख्या आउ ये तीनोटी पूर्ण वर्ग संख्या नुहे कौन पाई नुहे जेतु तार एकक घरे कौन नहीं एकक घरे 1 नहीं किंबा 4 नहीं किंबा 9 नहीं किंबा 6 नहीं किंबा 5 नहीं किंबा 0 नहीं तेणु करी यह पूर्ण वर्ग संख्या नुहे बोली आम कहि परिबा सेपरि 2 नंबरटी देख 64 वर्ग 108 वर्ग 292 वर्ग और 36 वर्ग मध्य केउटीर शेष अंक 4 हेबो 1 2 3 4 चारोटी वर्ग देइछि तार शेष अंक 4 हेबो को संख्यार शेष अंक 4 हेबो बोली पचार ताले आम केमिति जानिबा ताले शेष अंक 64 वर्ग माने कोन हेबो ना 64 गुणन 64 सेपरि 108 वर्ग माने कौन हम ना 108 गुणन 108 सेपरि 292 वर्ग माने कौन हम 292 गुणन 292 सेपरि 36 वर्ग माने कौन 36 गुणन 36 ताले यही दुईटी संख्या गुणी हेले प्रथम एकक संख्या गुणिले 4 4 16 अर्थात एकक घर केते रहिबो 6 रहिबो 8 8 64 एठिकक घरे केते रहिबो 4 रहिबो 2 दूने 4 एठिकक घरे केते रहिबो 4 रहिबो 636 एठिकक घरे केते रहिबो 6 रहिबो ताले से को पचारची ना ये जो चारोटी संख्या मध्य केउटीर शेष अंक 4 हबो कहार शेष अंक 4 हबो ना 108 वर्गर शेष अंक 4 हबो आ 292 वर्गर मध्य शेष अंक 4 हबो बुझी पारलो ताले एथिर की हबो कहार शेष अंक 4 हबो ना कहबो 108 वर्ग ओ 292 वर्गर शेष अंक 4 हेबो अंक कौन हबो 4 से पर 3 नंबर टी देखो 3 नंबर कहिछि 125 वर्ग एते 125 वर्ग दे देछि केते 15625 तेबे 126 वर्गर मान केते हेबो गोटे दे देछि 125 वर्ग दे देछि से कहिछि 126 मान केते हेबो बोली पचार मन रखिबो 125 वर्ग दे देथिले 126 वर्ग केते हेबो मन रखिबो 126 वर्ग केते हेबो ना 125 वर्ग जेते लिखि दबो 1 6 1 5 6 2 5 युक्त 125 युक्त 126 125 युक्त 126 ताले मन रखिलो देख एटा गोटे ट्रिक जदि मन कर 12 वर्ग दे देछि 144 कहिछि से कहिछि 13 वर्ग केते हबो निर्णय कर ते हेबो ताले एठी केते हबो ना हबो 144 युक्त 12 युक्त 13 ई संख्या युक्त ई संख्या ए दुईटा संख्या को मिसेइबो युक्त ए संख्यार वर्ग ताले केते हबो 144 युक्त 12 रे 13 मिसेले केते हबो 25 ताले 144 रे 25 मिसेले केते हबो 169 हबो कोन आ 13 रो वर्ग सेही परी 126 रो वर्ग 125 रो वर्ग दे देछि 126 रो वर्ग कोन हबो ना 125 रो वर्ग को आगे लिखिबो युक्त 125 युक्त 126 जो संख्यार वर्ग बाहर करिवो से संख्या युक्त तार पूर्व संख्या
ଯୁକ୍ତ ତାର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ। ମନେ ରହିଲା? ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ନା 15,625 ଯୁକ୍ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ? 6 5 11 ରୁ 1 ରଖିନେଲା 1 2 2 4 1 5 1 1 2 251। 15,625 ଯୁକ୍ତ 251 ଏଇଠି ଦେଇଛି 15,625 ଯୁକ୍ତ 251 ଏଇଟା ହେବ ତାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବୁଝିପାରିଲ? ତା ଟ୍ରିକ୍ ମନେ ରଖିଲ। ଏବେ 4 ନମ୍ବରଟି ଦେଖିବା। 4 ନମ୍ବରରେ କହିଛି କ'ଣ? 4 ନମ୍ବରରେ କହିଛି 441 ବର୍ଗ ମିଟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ସେ କହିଲା ଗୋଟେ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି। ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯେତିକି ତାର ପ୍ରସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେତିକି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ଯେତିକି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେତିକି। এই ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ଆର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ଦେଇଦେଇଛି? 441, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ତା ଭିତରଟା। ସେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି କ'ଣ? 441 ବର୍ଗ ମିଟର। 441 ବର୍ଗ ମିଟର ହେଲେ ତାର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପଚାରିଛି। ଏ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ହେବ? ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଜାଣିଛ ଏଇଟା ଗୋଟା ବାହୁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟା ବାହୁ। ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସୂତ୍ର କ'ଣ? ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ ନା ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ। ତାହେଲେ ଆମେ କହିଦେଇପାରିବା ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି କ'ଣ? ବାହୁର ବର୍ଗ। ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ ସମାନ ବାହୁର ବର୍ଗ। ତାହେଲେ ବାହୁ କେମିତି ବାହାର କରିବା? ସେଠି ପଚାରିଛି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବାହାରିବ। ତାହେଲେ ବାହୁ ହେବ କ'ଣ ନା ବାହୁ ହେବ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯାହା ଅଛି, କେତେ ଅଛି? 441 ଅଛି, ତାର ବର୍ଗମୂଳ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାହେଲେ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 441 ଦେଇଛି, ସେମାନେ ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ। 441 ସେମାନେ ବାହୁର ବର୍ଗ। ବାହୁ ହେବ କେତେ ନା ଆର ଏଠି ବର୍ଗ ଅଛି, ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆର ବର୍ଗମୂଳ। 441ର ବର୍ଗମୂଳ ବାହାରିବ। 441ର ବର୍ଗମୂଳ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା। ଏଇଠି ବାହାର କରିଦେବା। 441 କାଟିବ, 3ରେ କାଟିଦେବ, 3 କେ 3, ଆଉ ଏଠି କେତେ ରହିଲା? 1 ରେ 4 14, 3 4 12, 2 ରେ 1 21, 3 7 21। ପୁଣି 3ରେ କାଟିବା, 3 4 12, 3 9 27, ଆଉ 3ରେ କଟିବନି, 7ରେ କଟିବ, 7 7 49। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 7 ଗୁଣନ 7। ତାହେଲେ ଏଠି ବର୍ଗମୂଳ ବାହାରିବ ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ା ସଂଖ୍ୟା ସବୁବେଳେ ନେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ 3ଟା 2ଟା 3 ଅଛି ରୁ ଗୋଟାଏ 3 ନେବ, ଗୁଣନ 2ଟା 7 ଅଛି ତା ଦେହରୁ ଗୋଟାଏ 7 ନେବ। ବର୍ଗମୂଳ ବାହାରିଲେ ତୁମେ ଏଇପରି 2ଟା 3ରୁ 2ଟି 3ରୁ ଗୋଟାଏ 3 ନେଲ, ସେହିପରି 2ଟି 7ରୁ ଗୋଟାଏ 7 ନେଲ, 7 3 କେତେ ହେବ? 21। ତାହେଲେ 441ର ବର୍ଗମୂଳ ହେଉଛି କେତେ? 21। ତାହେଲେ କହିବ ଏ ବାହୁଟି ହେବ 21, ଏ ବାହୁ ମଧ୍ୟ ହେବ 21। 21 ମିଟର, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 21 ମିଟର। ଏଇଟା 21 ମିଟର, 21 ମିଟରରେ ଗୁଣିଦେଲେ ହେବ 441 ବର୍ଗ ମିଟର। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ତୁମେ କହିପାରିବ 441 ବର୍ଗ ମିଟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେବ 21 ମିଟର। 5 ନମ୍ବରଟି ଦେଖ। 5 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ'ଣ? 4 9 10 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? 5 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ'ଣ ନା 4 9 ଓ 10 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା, କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ପଚାର? ତାହେଲେ 4 ଥିବ, 9 ଥିବ ଆଉ 10, ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥିବ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ନେବା ଯେଉଁଟା 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥିବ, 9 ଦ୍ୱାରା ବି ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥିବ, 10 ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥିବ। ତାହେଲେ ସେଥିଲାଗି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 4 9 ଆଉ 10ର ଲସାଗୁ ବାହାର କରିଦେବା। 2ରେ କାଟିଲେ 2 2 4, 9 କଟିବନି, ଏଠି 2 5 10। ପୁଣି କ'ଣ କରିବା? ଆଉ କେଉଁଥିରେ କଟିବନି, ତେଣୁକରି ଏଇଟା କେତେ ହେବ? 2 2 4, 4 9 9 4 36, 36 5
36 पंचा 533 5 3 15 3 18 180 आर लसागु केते बाहला 2 गुणन 2 गुणन 9 गुणन 5 समान केते हला 180 એટલે 180 जो बाहरिला एटा गोटा वर्ग संख्या कि नुहे हमको जानिबा को पड़िबो आंकर लसागु बाहरी गला 180 किंतु एई 180 टा गोटे वर्ग संख्या कि 180 गोटे वर्ग संख्या नुहे काहे कि नुहे ना देखो एटी 2 जोड़ा 2 अच्छी 9 मध्य 2 जोड़ा 3 ताले 2 गुणन 2 अच्छी 9 को आम कर दे परिबे 3 गुणन 3 अर्थात 2 जोड़ा 3 अच्छी गोटे जोड़ा 3 अच्छी गोटे जोड़ा 2 अच्छी दुईटा 2 दुईटा 3 अच्छी किंतु 5 केटा अच्छी गोटाई अच्छी ताले 5 गोटे सहित आउ गोटे 5 जाए मिसिले एटा हम जो संख्याटी हम सी हम वर्ग संख्या जी हूँ वर्ग संख्या सकाशे आमको जोड़ा जोड़ा संख्या नबाक पड़ो किंतु एटी 2 अच्छी दीटा 9 मध्य जो अच्छी से 3 दीटा किंतु 5 गोटाई अच्छी ताले आम 180 होची ताले आम कहीपर 180 रे जदि आम 5 गुणी दबा जो संख्याटी हम से ताहा हम एक वर्ग संख्या क्षुद्रतम वर्ग संख्या जो 4 कटिब 9 भी कटिब 10 भी कटिब ताले केते हबो 0 5 0 को 0 5 40 रु 0 रखनेला 4 5 के 5 4 9 900 हबो संख्याटी केते हबो 900 तुम अतब कहि परिबो 4 9 और 10 द्वारा विभाज्य क्षुद्रतम वर्ग संख्याटी क्षुद्रतम वर्ग संख्याटी हैला केते 900 केते हबो 900 केमिति बाहर कलो 900 प्रथमे 4 9 10 रो लसागु नेल लसागु को गुणी देला परे तेटा हैला केते 180 हैला किंतु एठी कोन हैला देखिलो ना दुईटी 2 अछि दुईटी 3 मध्य अच्छी 9टा हूँ 3 गुणन 3 9 दुईटी 3 अच्छी किंतु 5 गोटाई रही जेहेतु एथिरे गोटाई 5 रही तेणुक 180टा एक वर्ग संख्या नुहे ताले दुईटी 5 जदि हम ताले सेटा वर्ग संख्या हो जिवो ताले दुईटी 2 गुणिब दुईटी 3 गुणिब दुईटी 5 गुणिब ताले 180 रे आम आ गोटा 5 गुणी देले हैला 900 ताले ये 900 अच्छी केते केते ना दुईटी 2 अच्छी गुणन दुईटी 3 अच्छी गुणन दुईटी मध्य 5 अच्छी तेणुक यह एक वर्ग संख्या ताले क्षुद्रतम वर्ग संख्याटी केते ना 900 जो 4 कटिब 9 भी कटिब 10 मध्य विभाज्य हेब बुझी होउची 6 नंबर टी देख 6 नंबर देछि कोन 6 नंबर कहि केउ क्षुद्रतम संख्या द्वारा 9408 को गुणन कले गुणफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हेब प्रथमे 9408 को आम यही प्रकार काटिदेवा ताले एटी प्रथमे आम 2 रे काटिबा एटी 2 रे आगे काटी काटी जीवा तापर सुविधा हम 2 चौ 8 2 7 14 2 0 को 0 2 चौ 8 बुझी होउची पुणी 2 रे काटिबा 2 दुने 4 2 3 6 2 5 10 2 दुने 4 पुणी 2 रे काटिबा 2 के 2 2 के 2 2 7 14 212 पुणी 2 रे काटिबा 2 5 10 2 8 16 2 8 16 पुणी 2 रे काटिबा 2 के 2 2 दुने 4 2 दुने 4 2 9 18 2 चौ 8 पुणी 2 रे काटिबा 2 के 2 2 चौ 8 2 7 14 आउ 2 रे कटिबनी तेणुक ये केते काटिबा 3 रे काटिदेबा 3 चौ 12 3 9 27 आउ एटी 3 रे कटिबनी एटी कोथरे कटिबो 7 आउ 7 7 7 49 एठी आमे देखिले 9408 रे को संख्या अछि 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 2 6टा 2 गुणा 1 2 3 4 5 6 गुणन 7 गुणन 7 आ गुणन 3 अर्थात ये आम जोड़ी देखिले 2टा 2 अच्छी
पुणी दुईटा 2 अच्छी पुणी दुईटा 2 अच्छी पुणी दुईटा 7 अच्छी किंतु ये गोटाए 3 अच्छी ताले जदि आउ गोटे 3 की आम गुणी दवा ताले यह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो बुझीपार से प्रश्नटी भी मध्य देइछि से कहला केउ क्षुद्रतम संख्या द्वारा 9408 को गुणन कले गुणफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हेबो ताले कहा को गुणन कले ना 3 को गुणन कले ताले 9408 रे 3 की गुणी देले जहा गुणफल हबो गुणफल केते होची 3 8 24 रु 4 रखनला 2 3 0 0 2 3 4 12 रु 2 रखनला 1 3 नुआ 27 1 28 केते हबो 28224 यह एक पूर्ण वर्ग संख्या हेबो आउ कोन कहिछि आउ कहिछि गुणफलर वर्गमूल निर्णय कर आहार ए जो 28224 आर वर्गमूल बाहर करिया पई कहिछि ताले 28224 वर्गमूल केते हबो हम एडी जानि चंदी 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 7 गुणन 7 गुणन 3 गुणन 3 हला गोटाए 3 कमी थला 9408 रे आमे से 3टा गुणी देले हमर हे गला 28224 ताले एठी कोन हबो आर वर्गमूल केते हबो ना 2टा 2 रु गोटाए 2 नबा गुणन पुणी 2टा 2 रु गोटाए 2 नबा गुणन पुणी 2टा 2 रु गोटाए 2 नबा गुणन पुणी 2टा 7 रु गोटाए 7 नबा गुणन पुणी 2टा 3 रु गोटाए 3 नबा ताले केते हबो 2 दिन 4 दिन 8 8 3 24 24 7 ताले आर वर्गमूल केते हबो 168 हबो ताले एठी कहिबो 9408 रे सर्वनिम्न 3 गुणिले गुणफलटी एक पूर्ण वर्ग संख्या हेबो ताले संख्याटी केते हबो ना 28224 ताले 28224 रो वर्गमूल केते हबो ना 168 एई प्रकार बाहर करिवो बुझी होची बाहर करी तार करिवो ताले वर्गमूल केते हबो 168 7 नंबर देखिबा 7 नंबर प्रश्नटी देछि कोन निम्नलिखित संख्या गुडिकर वर्ग मध्य केतोटी संख्या रहिबो आई रे देछि 16 और 17 ताले आई रे कोन देछि 16 और 17 रो वर्ग मध्य केतोटी संख्या रहिबो आमे 16 रो वर्ग एतले बाहर करिबा 16 रो वर्ग हे जो केते 256 हबो 16 रे 16 गुणिले केते हबो 256 सेपरि 17 रो वर्ग एतले बाहर करिबा 17 रे 17 गुणिबा हबो 289 ताले आ मध्य केते संख्या अछि ताले 289 रु फेडाण 256 फेडी दबो 9 रु 6 गले केते हबो 3 8 रु 5 गले 3 ताले केतोटी संख्या अछि 33 टी संख्या अछि सेही परी सेकेंड आई रे देछि 99 आ 100 सेकेंड आई रे केते देछि 99 रो वर्ग आ 100 रो वर्ग मध्य केते संख्या अछि ताले 99 रो वर्ग केते हबो 99 रो वर्ग होछि 9801 सेही परी 100 रो वर्ग केते हबो ना 1 रे गोटाए 2टा 3टा 4टा 4टा शून्य हबो एबे 10000 हबो ताले आ भितर केते संख्या अछि ना 10000 फेडाण 9801 ताले 10 रु 1 गले केते हबो 9 हबो एटी सेमती एटी 9 अछि 9 रु 8 गले केते हबो 1 हबो एठी 9 रहिला 9 रु 9 गले 0 ताले एठी केते हबो 169 संख्या हबो देख पिला माने एटा सहज उपाय गोटा अछि से कहला जदि दुईटी वर्ग दुईटी पाखापाखी संख्यार वर्ग भितर केतोटी संख्या अछि पचारिबो ताले तुम एटी कोन करिवो सेही दुईटी संख्या को मिसेई दबो एटी देखो 17 रे 16 मिसेइले केते हबो 33 हबो 17 रे 16 मिसेइले केते हबो 33 हबो ताले 16 आउ 16 रो वर्ग आउ 17 रो वर्ग भितर केतोटी संख्या अछि ना 33 टी संख्या अछि सेही परी
ଅନେଶତର ବର୍ଗ ଆଉ 100ର ବର୍ଗ ଭିତରେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ନା ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇ ଦେବ 100 ଯୁକ୍ତ ଅନେଶତ ତାହେଲେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 199ଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ବର୍ଗ ବାହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ପାଖାପାଖି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ପଚାରିବ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିକୁ ମିଶାଇ ଦେବ। ଯଦି ତୁମେ ନ ବୁଝିପାରୁଥିବ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବୁଝାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। 8 ନମ୍ବରଟି ଦେଖ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂରଚନାରେ ଖାଲି ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖି ପୂରଣ କର। ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଏଠି ପଚାରିଛି ଏଇଠି ଖାଲି ଥିବା ସ୍ଥାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଲି ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିକି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଚାରିଛି। ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି ଏଇ ସଂରଚନାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରୁଛୁ 1ର ବର୍ଗ ଯୁକ୍ତ 2ର ବର୍ଗ ଯୁକ୍ତ 2ର ବର୍ଗ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 3ର ବର୍ଗ। ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା 1ରେ 2 1 ଏ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣିଲେ ଯେତିକି ହେଉଛି ଏଠି ସେଇ ତାରିର ବର୍ଗ ହେଉଛି। ଦେଖ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ସେ 2ର ବର୍ଗ ଯୁକ୍ତ 3ର ବର୍ଗ ତାହେଲେ 2 3 ଗୁଣି ଦେଲେ କେତେ ହେଉଛି 6 6ର ବର୍ଗ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 6 ପର ସଂଖ୍ୟା କେତେ 7ର ବର୍ଗ। ଏଠି ସେମିତି 1 ଦୁନିଆ 2 2ର ବର୍ଗ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 2 ପର ସଂଖ୍ୟା କେତେ 3ର ବର୍ଗ। ଏଠି ସେମିତି ଦେଖ 3ର ବର୍ଗ ଦେଇଛି ଯୁକ୍ତ 4ର ବର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ 3ରେ 4 ଗୁଣି ଦେଲେ 3 × 4 12 ଏଠି 12 ହେଇଗଲା 12ର ବର୍ଗ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 12 ପର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 13ର ବର୍ଗ। ଏଠି ଦେଖ ଯେମିତି 4ର ବର୍ଗ ଯୁକ୍ତ 5ର ବର୍ଗ ଦେଇଛି ତାହେଲେ 4 5 କେତେ ହେଲା 20ର ବର୍ଗ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 20 ପର ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ହେବ 21ର ବର୍ଗ ହେବ। କେତେ ହେବ 21ର ବର୍ଗ। ସେହିପରି ଏଇଟାକୁ ଦେଖ 9ର ବର୍ଗ ଯୁକ୍ତ 10ର ବର୍ଗ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 9 10 ଏଇଟା ଏ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣି ଦେବ 9 10 କେତେ ହେବ 90 90ର ବର୍ଗ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଏଠି କେତେ ହେବ ତା ପର ସଂଖ୍ୟା 90ର ପର ସଂଖ୍ୟା କେତେ 91ର ବର୍ଗ ହେବ। ବୁଝିପାଇଲ। 9 ନମ୍ବରଟି ଦେଖ ସେ କହିଲା ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରରେ କେତୋଟି ଛୋଟ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଅଛି ଉକ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ମୌଳିକ ଗୁଣନୟକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ। ଏଇଠି ଏଇ ଯେଉଁ ତଳେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଦେଇଛି ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ବର୍ଗ କେତୋଟି ଅଛି ଏଇ ଭିତରେ କେତୋଟି ବର୍ଗ ଅଛି ଆগে ଦେଖିବା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ପୁଣି ଏଠି କେତେଟା ଅଛି 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ତାହେଲେ 9ରେ 9 ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଲା 81ଟି ବର୍ଗ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଗ ଅଛି ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ବର୍ଗ ଅଛି। ତାହେଲେ କେତୋଟି ଅଛି 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 25 ଦେଖ ସବୁଥିରେ 25ଟା ଲେଖା ଅଛି 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 25 ଏଠି ଅଛି 25ଟା ଏଠି ବି ଅଛି 25ଟା ସବୁଥିରେ 25ଟା ଅଛି। ତା ମାନେ 81ଟା ଯେଉଁ ବର୍ଗ ଅଛି ତା ଦେହରେ 25ଟା ଲେଖା ଅଛି 81ରେ 25 ଆମେ ଗୁଣିଦେବା ତାହେଲେ ସମୁଦାୟ କେତୋଟି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ଗ ଅଛି ବାହାରିଯିବ 81 ଗୁଣନ 25 5 କେ 5 5 ଅଷ୍ଟା 40 2 କେ 2 2 ଅଷ୍ଟା 16 ତାହେଲେ କେତେ ହେବ 5 2 6 4 10 ରୁ 0 ରଖିନେଲେ 1 1 1 2 2025ଟା କେତୋଟି ଛୋଟ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ସମୁଦାୟ 2025ଟା କେତୋଟି ଅଛି 2025ଟି ଛୋଟ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟାଏ ବର୍ଗ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଗ ଅଛି ପୁଣି ସେ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା 81ଟା 9 9 81 ତା ଭିତରେ ଏଠି ସେମିତି 5 5 25 25ଟା ଲେଖା ଗୋଟାଏରେ ଅଛି ତାହେଲେ 81 ଗୁଣନ 25 ସମାନ କେତେ ହେବ 2025ଟି ଛୋଟ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଅଛି ଆ ଭିତରେ। ତାହେଲେ ହେଲା ଉକ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ମୌଳିକ ଗୁଣନୟକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ। ଏଇ ଯେଉଁ 2025 ଅଛି ଆର ମୌଳିକ ଗୁଣନୟକ ତାହେଲେ ଏଇ 2025ର ମୌଳିକ ଗୁଣନୟକ କେମିତି ଆମେ ବାହାର କରିବା ଏଇଠି ତୁମେ ଦେଖିଲ ଏ ଯେଉଁ 81 ଅଛି 81ର ଗୁଣ କିଏ କିଏ ଅଛି ଏଇଟା ସେମିତି 25 ଅଛି 5 5 5 25 ତାହେଲେ ତାର ମୌଳିକ ଗୁଣନୟକ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ଏଠି ଦେଖ ଏଠି 9 ଗୁଣନ 9 ଗୁଣନ 5 ଗୁଣନ 5 ତାହେଲେ 9କୁ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିଦେବା 3 ଗୁଣନ 3 ହେଉଛି 9 ଗୁଣନ ଏଠି ମଧ୍ୟ 3 ଗୁଣନ 3 ହେଉଛି 9 ଗୁଣନ 5 ଗୁଣନ 5 ଏଇ ଦୁଇଟା 3ରୁ ଗୋଟେ 3 3ର ବର୍ଗ ଗୁଣନ 3ର ବର୍ଗ ଗୁଣନ 5ର ବର୍ଗ ତାହେଲେ ଏ ହେଉଛି
25 मौलिक गुणनीयक होची कते 3 ର वर्ग गुणन 3 ର वर्ग गुणन 5 ର वर्ग। ए 9 नंबर पर्यंत आमर सरीगला। नेक्स्ट वीडियो रे आमे घन संख्या विषय जानिबा। तुमे माने जदि चैनल को सब्सक्राइब कर दियो जा द्वारा तुम मानकर जहाँ पाठ अच्छी सबू आमे चैनल रे देखिबा।